नमः सर्वेभ्यः। राम राम राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। पठामि संस्कृतं नित्यं वदामि संस्कृतं सदा। ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहं। संस्कृतस्य सदा भक्तो वन्दे संस्कृतमातरं। संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरं। वन्दे संस्कृतमातरम्। नमः सर्वेभ्यः। राम राम राम। सुप्रभातम्। कोविदस्तरस्य अद्य 27तमः वर्गः। पञ्चमपाठस्य द्वितीयभागं पश्यामः। प्रथमम् अन्वयक्रमस्य पुनस्मरणं कृत्वा अग्रे सरामः। प्रथम अन्वयः। राम राम। राम राम। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। पठतु। अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीतप्रतिपद्रवत्सां यशोदनो धेनुं ऋषेर्मुमोच। उत्तमं। पदविभागः। पदविभागः। अथ प्रजानाम् अधिपः प्रभाते जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां वनाय पीतप्रतिपद्रवत्सां यशोदनः धेनुं ऋषेः मुमोच। बहु सम्यक्। उत्तमम्। अत्र धन्यवादः। अन्वयः। अन्वयः। अथ प्रभाते यशोदनः प्रजानाम् अधिपः जाया प्रतिग्राहितगन्धमाल्यां पीतप्रतिपद्रवत्सां ऋषेः धेनुं मुमोच। ऋषेः धेनुं मुमोच। वनाय मुमोच। वनाय मुमोच। उत्तमम्। तात्पर्यं। तात्पर्यं पुस्तके तात्पर्यं वदामि वा? अस्तु, वदतु। किन्तु पुनस्मरणस्य लक्ष्यं किम् इत्युक्ते एकवारं पठित्वा वर्गम् आगत्य मनसि यत् अस्ति तत् वक्तुं प्रयत्नं कुर्युः. The main point is you try to study, come here and see if you are able to remember. अद्य पठतु। अग्रिमवर्गतः कृपया एकवारं पठित्वा लघुवाक्येन तात्पर्यं लिखित्वा मनसि यत् अस्ति वक्तुं प्रयत्नं करोतु। पुस्तके यत् अस्ति तदेव पठतु। तत्र किमपि क्लेशः नास्ति, किन्तु पुस्तकं दृष्ट्वा मा वदतु। सत्यं प्रयत्नं करोमि। सम्यक्। सो तात्पर्यं पुस्तके अपि वसिष्ठः नन्दिनी धेनोः सेवां कर्तुं सुदक्षिणा दिलीपौ अवदत्। ततः प्रातःकाले पत्नी सुदक्षिणा नन्दिनी गन्धेन पुष्पैः च अपूजयत्। नन्दिन्याः वत्सः क्षीरं च अपिबत्। तं वत्सं बद्ध्वा राजा दिलीपः धेनुं चरणार्थम् अरण्याय विमुक्तवान्। चरणार्थम् अरण्यं विमुक्तवान्। उत्तमम्। धन्यवादः। सम्यक् भगिनि, सम्यक् कृतम्। उत्तमम्। द्वितीय
द्वितीयश्लोकः। तस्याखुरन्यासपवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरिकीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वरधर्मपत्नी श्रुतेरिवार्थं श्रुतिरन्वगच्छत्। श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। सारी, श्रुतेरिवार्थं स्मृतिरन्वगच्छत्। सम्यक्। पदविभागः। तस्याः खुरन्यास पवित्रपांसुम् अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मार्गं मनुष्येश्वर धर्मपत्नी श्रुतेः इव अर्थं स्मृतिः अन्वगच्छत्। सम्यक्। स्मृतिः अन्वगच्छत्। अन्वयः। पवित्रता अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी खुरन्यास पवित्रपांसुम् तस्याः मार्गं नन्दिनी मार्गं श्रुतेः अर्थं स्मृतिः इव अन्वगच्छत्। स्मृतिः श्रुतेः अर्थम् इव अन्वगच्छत्। सम्यक्। पुनः एकवारं वदतु। सम्यक् भगिनि। अत्र अपांसुलानां धुरि कीर्तनीया मनुष्येश्वर धर्मपत्नी खुरन्यास पवित्रपांसुम् तस्याः मार्गं नन्दिनी मार्गं वेरी गुड। स्मृतिः श्रुतेः अर्थम् इव अन्वगच्छत्। स्मृतिः श्रुतेः अर्थम् इव अन्वगच्छत्। उत्तमं। तात्पर्यम् इंग्लिश और संस्कृतेन। ओके। आङ्ग्लभाषायां किमपि नास्ति भगिनि। कोविदस्तरे there is nothing, no section which is there in अन्य भाषा। सर्वम् अत्र संस्कृतेन एव। राजा दिलीपस्य पत्नी she is पवित्र पतिव्रतानां she is in the forefront. पतिव्रतानां पुरतः गणनीया. She is counted in the front. In the morning नन्दिन्याः खुरैः पवित्रं पुस्तकम् अस्ति चेत् दृष्ट्वा पठतु भगिनि। तात्पर्यं दिलीपस्य पत्नी सुदक्षिणा न साधारणी। ओके। सा पवित्रव्रतानां पुरतः गणनीया। पतिव्रतानां पुरतः गणनीया। नन्दिन्याः खुरैः पवित्रा धूलिः यस्मिन् मार्गे आसीत् तम् एव मार्गम् अनुसृत्य गतवती सा। यथा वेदैः उक्तम् एव अर्थं स्मृतयः अनुसृत्य कथयन्ति तथा इति दृष्टान्तः। चक्रवर्तिनः पत्नी अपि गोमार्गे गतवती। पतिर्दिलीपः यत् कार्यं करोति श्रद्धया स्वयमपि तत् करोति स्म। सा इत्यतः धर्मपत्नी इति तस्याः विशेषणम्। उत्तमम्। थैंक यू। सम्यक्। अग्रिमवर्गे सर्वे पठित्वा आगच्छेयुः। पुस्तकं मा पश्यतु। Don't look at the book. Try to see if you are able to remember and say. अत्र किमर्थं पुनस्मरणम् इत्युक्ते किञ्चित् कठिनकरम् अस्ति। तदर्थमेव I can just come
do the next shloka, and then proceed further. I am trying to help all the students read, come here and see if you are able to remember. So I am investing that half an hour for Punasmaranam. Each one can invest few minutes to read couple of shlokas and come and try. This is not part of the teaching at all. I am just trying to handhold here because I know this whole thing is not easy, because this is the first time you will be writing in Sanskritam. Please use the Punasmarana part to prepare and come and see if you are able to look at the shloka, do the Padavibhaga, do the Anvayaha, and Sarala Vakyena Tatparyam, right? Practice 3-4 times and come. You will anyways be studying for your exam. Practice 3-4 times and come. Agree? नमस्ते भगिनि। Namaskar. आस्वादवद्भिः, the previous श्लोकं, right? But आस्वादवद्भिः कवलैतृणानां कण्डूयनैदंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैरगतैः सतस्याः सम्राट् समाराधन तत्परो अभूत्। अन्वयः वदामि। प्रथमं पदविभागः। आस्वादवद्भिः कवलैः तृणानां कण्डूयनैः दंशनिवारणैः च अव्याहतैः स्वैरगतैः सह तस्याः सम्राट् समाराधनतत्परः अभूत्। उत्तमम्। अन्वयः वदामि वा? अन्वयं वदतु। अन्वयः सः सम्राट् आस्वादवद्भिः तृणानां कवलैः कण्डूयनैः दंशनिवारणैः अव्याहतैः स्वैरगतैः च तस्याः मीनिङ्ग् नन्दिन्याः समाराधन तत्परः अभूत्। उत्तमम्। सामान्यार्थः राजा दिलीपः देन्वाः रुचिकराणि तृणानि दत्तवान्, कण्डूयनं कृतवान्, कीटान्। देन्वाः इति न भवति। धेनोः। Should I say धेनु? धेनवे चतुर्थी विभाग। उत्तमं। धेनवे उत्तमं भगिनि। धेनवे वेरी गुड। रुचिकराणि तृणानि दत्तवान्, कण्डूयनं कृतवान्, कीटान् निवारणं कृतवान्। कीटान् न भवति, अत्र निवारणम् इति प्रयोगः भवति चेत्, विभज्य प्रयोगः भवति चेत् कीटा फ्रॉम कीटात। कीटा मे बी if it is ramayaha, so कीटायाः निवारण। फिफ्थ पंचमी विभक्ति। कीटानां निवारणं कृतवान्। कीटानां षष्ठी बहुवचनं। कीटानां निवारणं कृतवान्। इतोपि सेवां विविधप्रकारैः राजा दिलीपः कृतवान्। यथा नन्दिनी इष्टवती तथा गन्तुम् अनुमतिं दत्तवान्। उत्तमम् उत्तमं, वेरी गुड। उत्तमप्रयत्नः भगिनि, सम्यक्। धन्यवादः। धन्यवादः। अग्रे।
नमस्ते भगिनी। नमस्कारः। मरुत्प्रयुक्ताश्च मरुत्सखाभं तमर्च्यमारादभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैरिव पौरकन्याः। उत्तमम्। पदविभागः मरुत्प्रयुक्ताः च मरुत्सखाभं तम् अर्च्यम् आरात् तमर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम् तम् अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम् आरात्। उत्तमं। तम् अर्च्यम् आरात् अभिवर्तमानम् अवाकिरन् बाललताः प्रसूनैः आचारलाजैः इव पुरकन्याः। एकनिमिषं भगिनि। आचारलाजैः इव पौरकन्याः। सम्यक्। अन्वयः। मरुत्प्रयुक्ताः बाललताः आरात् अभिवर्तमानं मरुत्सखाभं अर्च्यं तं पौरकन्याः अर्च्यं तं पौरकन्याः आचारलाजैः इव प्रसूनैः अवाकिरन्। उत्तमम्। अत्र मरुत्प्रयुक्ताः बाललताः समीपे आरात् अभिवर्तमानं विशेषणं मरुत्सखाभम् अर्च्यं तं समाप्तम्। अत्र अनन्तरम् उदाहरणं पौरकन्याः आचारलाजैः इव भवति। इव कथं प्रसूनैः अवाकिरन्। तात्पर्यं यदा नगरे पौरकन्याः प्रसूनैः नास्ति आचारलाजैः दिलीपं आचारलाजं दिलीपे निक्षिप्तवती वत्यः। सम्यक् वा भगिनि? यदा पौरकन्याः आचारलाजं दिलीपवत्यः तदा अरण्ये बाललताः दिलीपस्य उपरि पुष्पाणि अवाकिरन्। उत्तमं। सम्यक् भगिनि। बहु सम्यक्। बहु सम्यक्। उत्तमम्। अग्रे। नमस्ते भगिनि। नमस्कारः। इत्थं व्रतं धारयत प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्तव्यतीयुस्त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। दीनोद्धरणोचितस्य। उत्तमं। पदविभागः। इत्थं व्रतं धारयतः प्रजार्थं समं महिष्या महनीयकीर्तेः सप्त व्यतीयुः त्रिगुणानि तस्य दिनानि दीनोद्धरणोचितस्य। अन्वय।
इत्थम् इत्थं प्रजार्थं महिष्या समं व्रतं धारयतः महनीयकीर्तेः दीनोद्धरणोचितस्य तस्य त्रिगुणानि 7 दिनानि व्यतीयुः। उत्तमम्। अत्र एकनिमिषम्। इत्थं प्रजार्थं महिष्या समं व्रतं धारयतः महनीयकीर्तेः दीनोद्धरणोचितस्य तस्य त्रिगुणानि 7 इति भवति वा? त्रिगुणानि 7 दिनानि गतानि व्यतीयुः। उत्तमं भगिनि। अत्र तात्पर्यम् 21 दिनानि महाराजा दिलीपः सुदक्षिणया सह पुत्र प्राप्नार्थं नन्दिन्याः सेवां कृत्वा व्रतम् आचरितवान्। व्रतम् आचरितवान्। कति दिनानि? 21 दिनानि। 21 दिनानि व्रतम् आचरितवान्। उत्तमम्। अत्र दीनोद्धरणोचितस्य महनीयकीर्तेः इति वर्णनं कुत्र भवति? प्रसिद्ध महनीयकीर्तेः दीनोद्धरणोचितस्य महनीयकीर्तेः प्रसिद्धः। अस्तु। दीनोद्धरणोचितस्य देन्वाः uplifting the distressed. दीनानाम् उद्धारे। दीनानाम् उद्धारे सदा दत्तचित्तः। राजा दिलीपः दीनानाम् उद्धारे सदा दत्तचित्तः। अत्र दैन्य विमोचने निमग्नः निमग्नस्य इति भवति अत्र षष्ठी विभक्तिः। उत्तमं भगिनि, सम्यक्, धन्यवादः। उत्तमम्। नमस्कारः भगिनी। नमस्ते। अन्येध्युरात्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पं गौरीगुरोर्गह्वरम् आविशेष। अन्तिमपदं पठतु। गौरीगुरोर्गह्वरमाविवेश। गह्वरमाविवेश। सम्यक् भगिनि, उत्तमं। पदविभागः। अन्येद्युः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना मुनिहोमधेनुः गङ्गाप्रपातान्तिविरूढशष्पं प्रपातान्तविरूढशष्पं गौरीगुरोर्गह्वरं गौरीगुरोः गह्वरम् आविवेश। सम्यक्, उत्तमम्। अन्वयः। अन्येद्युः मुनिहोमधेनुः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना गङ्गाप्रपातान्तविरूढशष्पं गौरीगुरोः गह्वरम् आविवेश। उत्तमम्। अत्र अन्येद्युः अनन्तरं कर्ता मुनिहोमधेनुः आत्मानुचरस्य भावं जिज्ञासमाना विशेषणं गंगा प्रपातांत विरूढशष्पं गौरीगुरोः गह्वरम् आविवेश। गह्वरम् आविवेश। सम्यक्। तात्पर्यं
एकविंशतिदिनात् पश्चात् एकस्मिन् दिने वसिष्ठस्य होमधेनुः तस्य अनुसरणं कुर्वन् राज्ञः दिलीपस्य चित्तं ज्ञातुम् इच्छति। गङ्गाप्रपातान्ते तृणानि खादितुं हिमालयपर्वतस्य गुहां प्रविष्टवती। मनसि तस्य चिन्तनं किं, तस्य भावः कः इति परीक्षां कर्तुं सा इष्टवती। अनन्तरं किं कृतवती? तदर्थं सा प्रवाहेन यत्र बहूनि तृणानि सन्ति तादृशं एकां गुहां प्रविष्टवती। महतीं गुहां प्रविष्टवती। सम्यक्, उत्तमं भगिनि, वेरि गुड्। धन्यवादः भगिनि। धन्यवादः, उत्तमम्। का करोति? का करोति? ऐश्वर्या भगिनी करोतु। राम राम भगिनि। ततो मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गो नृपतिर्निषङ्गात् उद्धर्तुमैच्छत् प्रसभोद्धृतारिः। पदविभागः। ततः मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गः नृपतिः निषङ्गात् उद्धर्तुम् ऐच्छत् प्रसभोद्धृतारिः। ततः मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रगामी वधाय वध्यस्य शरं शरण्यः जाताभिषङ्गः नृपतिः निषङ्गात् उद्धर्तुम् ऐच्छत् प्रसभोद्धृतारिः। सम्यक्। अन्वयः। ततः मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसभोद्धृतारिः नृपतिः जाताभिषङ्गः वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय निषङ्गात् शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्। उत्तमम्। अनन्तरं किम् अभवत्? अनन्तरं मृगेन्द्रगामी, it starts with कर्ता। मृगेन्द्रगामी पुनः शरण्यः विशेषणं। मृगेन्द्रगामी शरण्यः प्रसभोद्धृतारिः नृपतिः प्रसभोद्धृतारिः तदपि विशेषणम्। अत्र प्रसभोद्धृतारिः कः? नृपतिः जाताभिषङ्गः। सर्वे दिलीपस्य विशेषणपदानि। विशेषणपदानि सर्वाणि अत्र। उत्तमं। जाताभिषङ्गः किं कर्तुम् इष्टवान्? वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वधाय। The one who is ready to kill, who was attacking तस्य रक्षणार्थं बाणं स्वीकरणार्थं he was ready for that.
So Vadhyasya, we are still in Anvaya. Just 1 second. This is a little complicated. Vadhyasya Mrigendrasya मृगेन्द्रस्य Vadhaya. वधा Vadhyasya Mrigendrasya Vadaya निसङ्गात् Nishangat Sharam is here. from that from Mindset. the Ambaratuli he's taking that. So Okay. all vibhaktis here, 5th, 6th, 4th, Okay. everything. Let's Yes, try one more time, little slower. Tataha. So first all the Visheshanam and Karta. Tataha. मृगेन्द्रगामी शरण्यः रसबोधतारिः नृपतिः जाताभिषङ्गः. So everything Dileepa only without his name. वध्यस्य मृगेन्द्रस्य वदाय निषङ्गात् शरम् उद्धर्तुम् ऐच्छत्. Okay. I'm going to try. So very good. So tataha. Then comes Mrigendragami Sharanyaha Prasavodhrutarihi Jathabhishangaha Nripatihi or Nripatihi Jathabhishangaha Vadhyasya Sun, I think you included sun in the presentation last time. So sun. Satyam. Atra bhavati. Vadhyasya Mrigendrasya Vadhaya, to kill, Vadhaya, Nishangat, Sharam, Uddarthum, Aichat. This is a very common shloka that is asked. It has everything. This is a very critical. All vibhaktis also there, Bhagini. 5, All 6, vibhaktis are there. Atra mukhya ghatana api asti. Tadartham. This is very commonly asked. Astu. Killing the Mriga, and he is also one Mriganam Indra. He is also one person like the Simmate Pondravan. Atra aham raja iti matva tatra saha ahankarena atra svikritava. Kintu tasya hastaha stabdaha. It stopped there, right? Yes. So Right. yeah, this is a very critical shloka. Atra anantaram anvayaha tatparyam. नन्दिन्याः क्रन्दनं श्रुत्वा सिंहेन आक्रान्ता नन्दिनी रक्षितुं राजा दिलीपः तूणीरात् बाणं स्वीकर्तुम् इष्टवान्. He was ready to kill the one that was bothering Nandini. सिंहेन आक्रान्ता नन्दिनी रक्षणार्थं बाणं स्वीकर्तुम् इष्टवान्. रक्षणार्थम् इति भवति चेत् अत्र विभक्तिः किं भवति? If you say रक्षणार्थं किमर्थं रक्षणार्थं? किं नो पूर्वपदं किं भवति? नन्दिनी नन्दिन्याः रक्षणार्थं वा? नन्दिन्याः रक्षणार्थं. तस्मात् पूर्वं you said one more word before that. सिंहेन पीडिता नन्दिनी. पीडिता, that also will change. पीडितायाः नन्दिन्याः रक्षणार्थं. उत्तमम्. Here he himself is compared to Simha in this shloka. Mriganam Indraha Mrigendraha. अत्र वक्तुं शक्यते वाक्यद्वयं नन्दिनी दिलीपस्य परीक्षां कर्तुम् इष्टवती. तदर्थं सा पर्वते एकां गुहां प्रविष्टवती. अत्र पूर्वस्मिन् श्लोके क्रन्दनं कृतवती. अत्र एकः सिंहः नन्दिनीं बलात्कारेण गृहीतवान्. नन्दिनी आक्रन्दनं कृतवती. दिलीपः नन्दिन्याः आक्रन्दनं श्रुतवान्. So all my sentences are only 3 words. Yes. 3 words, 4 words. That's it. It gives the structure of the whole shloka which we have been traveling. So what is the previous the continuation, right? You don't have to start from दिलीपस्य सन्तानः न तदर्थं वसिष्ठस्य गतवान् इति न आवश्यकं. किन्तु अत्र आक्रन्दनं किमर्थम्? अत्र नन्दिनी दिलीपस्य परीक्षां कर्तुम् इष्टवती. अतः सा हिमालयपर्वते एकां महती गुहां प्रविष्टवती.
तत्र नन्दिनी सिंहेन पीडिता आसीत् इत्यपि लेखितुं शक्यते वा भगिनि? लेखितुं शक्यते। अतः एकः सिंहः नन्दिनीं बलात्कारेण बलात्कारेण गृहीतवान्। गृहीतवान्। नन्दिनी आक्रन्दनं कृतवती। नन्दिन्याः ध्वनिः श्रुत्वा ध्वनिं ध्वनिं श्रुत्वा ध्वनिं श्रुत्वा दिलीपः he got startled. That also we can write now भगिनि, because that's the way to do it. आश्चर्यचकितः आश्चर्यचकितः तदनन्तरं अथवा क्रुद्धः, you can say he also became angry. नन्दिन्याः आक्रन्दनं श्रुत्वा राजा दिलीपः क्रुद्धः. Okay. तदनन्तरं for her protection we can continue writing this. This is one part. तस्याः रक्षणार्थं सिंहं मारयितुं सः तूणीरात् बाणं स्वीकृतवान् स्वीकर्तुम् इष्टवान्, स्वीकर्तुम् ऐच्छत्. सम्यक्. This is part 2. So for part 1 shlokas, if we get, then we can say that they did the puja with all kramas, and he did all the pacifying things for the cow, let her how she wanted, and 21 days passed. We can conclude with that. Correct. Those only 4 sentences. सरलवाक्यानि उपयुज्य एव भगिनी. Let's not complicate. Just keep our lakshya is 3-4 words in each sentence. Don't try to join. When we try to join and make elongated sentences, atra vibhakti doshah bhavati. So keep it simple. When you keep it simple, generally the chance of dosha is less. Yes. Tvam gachasi itself is a sentence. So we should first start thinking like that. And then we can develop. Satyam. Uttamam. Samyak uttam Agni. Very good. Atra, what is the meaning of Jatabhishangah? Jatabhishangah na, he who was kind of like parajitah, defeated. As he was looking, Nandini was taken by that Simha. So he felt defeated that in front of him, somebody is trying to trouble Nandini. Ityarte bhavati. Ganga Bhagini, namaskara. नमस्कारेभ्यः श्रूयते मम? नमस्कारः भगिनी. नमस्कारः. नमस्कारेभ्यः. अग्रे पठिष्यामः. यदा दिलीपः सिंहं मारयितुं प्रयत्नं कृतवान् तदा तस्य करः निशङ्गे एव संलग्नो अभवत्. किमपि कर्तुम् अशक्तः राजा बहु कुपितः अभवत्. तदा सिंहः दिलीपं कथयति, तम् आर्य गृहं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगादसिंहः. उत्तमं. पुनः एकवारं. तम् आर्यगृहं निगृहीत. प्रथमपदं तम् आर्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगादसिंहः. उत्तमम्. भगिनी, अत्र टङ्कनदोषम् अस्ति. सिंहोरुसत्वम्, इट्स् रिटन् अस् सत्वम्. इट् शुड् बि सत्वम्, रैट्? Apologies, I have to take care of this. Sorry. एकनिमिषं परिवर्तनं करिष्यामि. तत्र सम्यक् एव सत्वम् अस्तु. सत्वं पदविभागः
पदविभागः तम् आर्यगृह्यं निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं विस्माययन् विस्मितम् आत्मवृत्तौ सिंहोरुसत्वं निजगाद सिंहः। सम्यक्। अत्र तम् इति संयोगः, एकनिमिषं भगिनि। तम् इति संयोगः निगृहीतधेनुः मनुष्यवाचा मनुवंशकेतुं, तत्रापि संयोगः, तत्र सन्धिः। सिंहोरुसत्वम् अपि एकपदम् एव। सिंहः अधिकम् उरुसत्वम्। अत्र किमपि गुणः सन्ति। आर्यगृह्यं अधिकं निगृहीतधेनुः अनुस्वारसन्धि। सिंहोरुसत्वम् इति एकपदमेव अस्ति खलु अत्र? सिंहोरुसत्वम्, सिंहः उरुसत्वम्, सन्धि भगिनि? सन्धिः तत्र पदविभागे न भवति खलु। सिंहोरुसत्वम् इत्युक्ते सिंहः इव उरुसत्वम् इत्येव भवति। तत्र समस्तपदमस्ति। So we generally don't do सन्धि there. for समस्तपदास्. I'll just give it in bracket. प्रायः अत्र न क्रियते खलु। अत्र एकैकपदं स्वीकृत्य यत्र सन्धिः भवति तदेव लेखनीयः. So only where for the पूर्णपदा when sandhi happens we do. तत्रापि अत्र जाताभिषङ्गो नृपतिः, अत्र प्रसवोद्धृतारिः अपि सन्धिः भवति। किन्तु समस्तपदमस्ति चेत् अस्माभिः सन्धिः न लिख्यते। आवश्यकं चेत् अत्र ब्राकेट् मध्ये लिखन्तु। अस्तु। सामान्यर्थं करस्य स्तम्भनेन दिलीपः विस्मितः। तस्मिन् इतोपि आश्चर्यं जनयन् सिंहः मनुष्यध्वनिना अभाषत। अत्र तस्य हस्तः स्तब्धः, आश्चर्यचकितः दिलीपः। तस्मिन् समये दिलीपस्य पुरतः तत्र सिंहः अस्ति, किन्तु सिंहः मनुष्यवाचा, like a human, it was talking. अत्र इतोपि आश्चर्यं आश्चर्यः अनुभूतः. Adding to the surprise, right. So his hand, so in front of him, Simha takes Nandini. He tries to attack her, but his hand has, been held, stopped there. To add to that, that Simha is talking to him in human voice. एकपि सन्धिः अस्ति वा? तत्रापि भवति खलु सिंहोरुसत्वं निजगाद। अनुस्वारसन्धि। सन्धिः अस्ति चेत् लिखेयुः. If there is a sandhi, even if it is anuswara sandhiः, तत्र लिखेयुः. आम्। एकनिमिषम्। उत्तमं। वाक्यविश्लेषणं। क्रियापदं निजगाद, प्रथमा विभक्ति निगृहीतधेनुः, सिंहः विस्मायन्। द्वितीया विभक्ति तम् आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं सिंहोरुसत्वं,
Does Vismitam also come under Dvitiya Vibhakti, Bhagini? Vismitam. Vismayayan Vismitam Atmavrit. Vismitam api Dvitiya Vibhaktihi eva. Vismitam atra Dilipam asti kalu? It refers to Dilipa. Surprised Dilipa. अत्र मया त्यक्तं तत्रापि भवति विस्मितं सिंहो विस्मायेन मनुवंशकेतुं विस्मितं सिंहो सत्वं वाक् वाचा अत्र निजगाद निगृहीत धेनुः शत्रान्तः अपि प्रथमा विस्माययन् सिंहः अन्य सर्वे अत्र तम् आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं सिंहोरुसत्वं मनुष्यवाचा तृतीया आत्मवृत्तिः आत्मवृत्तौ इति सप्तमी सर्वाणि पदानि समाप्तं वा तत्र आम् भगिनि अस्तु अग्रे अन्वय रचना प्रतिपदार्थ च क्रियापदं निजगाद अकथयत् उवाच कः निजगाद सिंहः केसरी कीदृशः सिंहः निगृहीतधेनुः नियन्त्रितधेनुः किं कुर्वन् निजगाद विस्माययन् आश्चर्यान्वितं कुर्वन् अथवा आश्चर्यम् अनुभवन् कया विस्माययन् मनुष्यवाचा विस्माययन् मानवसदृशभाषणेन विस्माययन् कं विस्माययन् तं कः दिलीपम् कीदृशं तम् आर्यगृह्यं सज्जनपक्ष्यं पुनः कीदृशं मनुवंशकेतुं मनुकुलश्रेष्ठं पुनः कीदृशं सिंहोरुसत्वं सिंहः इव महाबलं पुनः कीदृशं विस्मितं आश्चर्यचकितं कुत्र विस्मितम् आत्मवृत्तौ विस्मितं स्वस्य बाहुप्रतिष्ठस्तम्भे विस्मितम् अर्थः कः आत्मवृत्तौ आङ्ग्लभाषायां आङ्ग्लभाषायां so he basically is astonished about his powerlessness his own and he's not able to do what he wants to do atma vrittau he is bound by some external force which is not letting him act atma vrittau ityukte his condition the state at which he was in which is not able to do anything according to his wish bhavati vrittau is some limitation is it atma vrittau self limitation state atma is his own status he is state in this context state okay अत्र कथं भवति निजगाद इति क्रियापदम् अनन्तरं कः निजगाद the lion सिंहः इति पदस्य विशेषणानि कानि निगृहीतधेनुः इत्युक्ते the lion which had held the lion the dhenu the nandini was in control of the dhenu अनन्तरं विस्माययन् अपि सिंहः इति पदस्य एव अत्र प्रत्ययः कः विस्माययन् this will be
Nich pratyaya. So it makes him surprised. Surprised. Vismayati, vismayayati, anantaram shatrantah, vismayayan. Atra nich pratyayah, anantaram shatrantah. Uttamam bhagini. Vismayayan. Katham atra manushya He's surprised by the human speech. The and speech then of whom did the simha make vismayayan? Tam atra dilipam. Dileepaha. Dilipah iti athava dilipam tam iti padasya विशेषणानि अनन्तरं भवति अत्र मनुवंशकेतुं विस्मितं सिंहोरुसत्वं Right. कुत्र आत्मवित् वृत्तौ so he was why was he surprised by looking at his State. own state or condition वृत्तिः condition state सम्यक् अन्वयः निगृहीतधेनुः सिंहः आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं सिंहोरुसत्वम् आत्मवृत्तौ विस्मितं तं मनुष्यवाचा विस्माययन् निजगाद. निगृहीतधेनुः सिंहः विशेषणं विशेष्यं सर्वाणि पदानि अत्र विशेषणं दिलीपम् इति पदस्य तम् इति पदस्य आर्यगृह्यं मनुवंशकेतुं सिंहोरुसत्वं why he was stunned by his own condition आत्मवृत्तौ विस्मितं तं कथं मनुष्यवाचा कया मनुष्यवाचा विस्माययन् निजगाद निजगाद इत्युक्ते उक्तवान् सिंहः अकथयत् इत्यर्थः भवति उत्तमं तात्पर्यं यदा दिलीपस्य बाहुः स्तम्भः अभवत् तदा सः बहु स्तब्धः अभवत् तदा सः बहु विस्मितः तस्मिन्नेव समये सिंहः मनुष्यवचनेन दिलीपम् उद्दिश्य अकथयत् सिंहः मनुष्यवाचा यत् अवदत् तत् श्रुत्वा राजा नितराम् आश्चर्यचकितः अभवत् इतोपि आश्चर्यचकितम् अभवत् उत्तमम् आङ्ग्लभाषायां so when Dilipa was unable to move his hand to attack the lion, it was in a he was in a frozen state. He was already surprised. At that time, to add to his surprise, the lion started speaking to him like a human being and started to advise him. Having listened to a human voice coming from the lion, Dilipa was even more surprised. Itopi Ashcharyam, even more surprised. Uttamam bhagini, very good. व्याकरणांशः तं दकारान्तपुल्लिङ्गशब्दः तद् शब्दः द्वितीया एकवचनम् आर्यगृह्यम् अकारान्तपुल्लिङ्गः आर्यगृह्यशब्दः द्वितीयविभक्ति एकवचनम् निगृहीतधेनुः उकारान्तपुल्लिङ्गः निगृहीतधेनुशब्दः प्रथमाविभक्ति एकवचनम् मनुष्यवाचा चकारांत स्त्रीलिंगः मनुष्यवाच शब्दः तृतीया विभक्ति एकवचनम् मनुवंशकेतुम् उकारांत पुल्लिंगः मनुवंशकेतु शब्दः द्वितीय विभक्ति एकवचनम् विस्माययन् तकारांत पुल्लिंग शब्दः विस्माययत् शब्दः प्रथमा विभक्ति एकवचनम् विस्मितम् अकारांत पुल्लिंगः विस्मित शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् प्रयोगः कः विस्मितम् इति it is being used as a विशेषण पदम् प्रत्ययः कः विस्मितम् मवृत्तौ
Vismitam. Smita. Why am I forgetting this? This is at Kridanta Rupa Pratyaya. It is a Kridanta. What Pratyaya? Vaila varamatingate. Vismitaha, Vismita, Vismitam. Ama, aduthaan vaila varamatingate. Okay. It's there, but it's not coming out. Sorry, Bhagini. Happens. Chintamastu. Somebody else? Vismitaha, Dilipaha. Bhavati che tatra. Ta pratyayam. Ta pratyaya. Ta pratyaya. Yes. Atra Vismitaha. Vismayayan. Atra nich bhavati. Anantaram shatrantah bhavati. Agre. Atmavrittau इकारान्त स्त्रीलिंग शब्दः आत्मवृत्ति शब्दः सप्तमी एकवचनम् सिंहोरु सत्वम् अकारान्त पुल्लिंग सिंहोरु सत्व शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् निजगाद गद् धातु नि इस् द उपसर्गः परस्मैपदी लिट् लकार प्रथमा विभक्ति एकवचनम् सिंहः अकारान्त पुल्लिंगः सिंह शब्द प्रथमा विभक्ति एकवचनम् सम्यक् उत्तमम् अत्र यानि पदानि सिंहं वर्णयति प्रथमा विभक्तौ भवति यानि पदानि दिलीपं वर्णयन्ति तत्र द्वितीया विभक्तौ भवति बिकॉज़ ही इज द कर्मपद समासः आर्यगृह्यम् आर्याणां गृह्यः तं षष्ठी तत्पुरुषः आर्यगृह्यः उत्तमानां पक्षे स्थितः आर्यगृह्यम् इति आर्याणां गृह्यः तं षष्ठी तत्पुरुष समासः समासः यत्र भवन्ति तत्र पूर्णपदं वितौट् द अनुस्वार वी हाव् टु रैट् अनुस्वारः कुत्र भवति पदद्वयम् अस्ति तत्र सन्धिः भवति यत्र भवति तत्रैव अनुस्वारः भवति यत्र पृथक् रूपेण पदं दृश्यते तत्र मकाररूपेण एव लेखनीयः निगृहीतधेनुः निगृहीता धेनुः येन सह तं बहुव्रीहि समासः मनुष्यवाचा मनुष्याणां वाक्तया षष्ठी तत्पुरुष समासः मनुवंशकेतुं मनोः वंशः तस्य केतुः तं मनोः वंशः मनुवंशः षष्ठी तत्पुरुषः पुनः मनुवंशस्य केतुः केतुः इत्युक्ते बिलोंगिंग टू केतुः केतुः इत्युक्ते केतुः इत्युक्ते अत्र ornament like in Tamil we will say kulakkolundu, right? Something like that, belonging to that particular lineage of the Manu Vamsham. So he was not just belonging, like a star in that Manu Vamsham lineage. Ityarthe bhavati ratnam bhushanam abharanam uttamam. So then the Dhumraketu Atmavrittau Atmanah Vrittihi Tasyam आत्मा शब्दस्य षष्ठी विभक्तिः आत्मनः वृत्तिः तस्याम् आत्मवृत्तिः इति स्त्रीलिङ्गपदं तदर्थम् अत्र सर्वनामपदं तस्याम् इति भवति षष्ठी तत्पुरुषः अनन्तरं सिंहोरु सत्वं सिंहः इव उरु सत्वं तं उपमान पूर्वपद कर्मधारयः पूर्वपद सिंहः इव इति उपमानं पूर्वस्मिन् पदे भवति तदर्थम् उपमान पूर्वपद कर्मधारयः सम्यक् भगिनि
धन्यवादः। प्रायः अत्र षष्ठी तत्पुरुषः भवति बहुव्रीहिः कर्मधारय वर्णनं तत्र विशेषरूपेण भवितुम् अर्हति अथवा उपमानम् उपयुज्य अपि भवितुम् अर्हति। सम्यक्, उत्तमं भगिनि, उत्तमप्रयत्नः। धन्यवादः। धन्यवादः। अत्र षष्ठी तत्पुरुषः यत्र सर्वनामपदं भवति तत् सर्वनाम इति लेखनीयः। आत्मवृत्तिः गतु धातु लिट् इति अस्माभिः न पठितः बहुव्रीहिः। उत्तमं भगिनि, वेरि गुड्। I should have also written the karmadharaya explanation. Upamana purvapada karmadharaya. लेखितुं शक्यते। यत्र निश्चयेन पूर्व one second, let me type पूर्व कर्मधारयः, where we know for sure you write because we have not learned all the forms. भगिनी टङ्कनदोष इत्र अपि अस्ति, संहोरु सत्वं. I think last 2 slides it got missed out. Simhoru sattvam iti asti kanu? Sattavam, and it should be half the with itilya. That's what I've written here. Oh, tatra. Here it has been corrected. उपमान पूर्वपद कर्मधारयः। अस्तु। आत्मवृत्तिः प्रतिपदार्थः स्वस्य बाहुप्रतिष्ठम्भे इति तत्र दिलीपस्य स्थितिः कः? You can say स्वस्य स्थितौ, the condition, state. किन्तु अत्र स्थितिः का? बाहुप्रतिष्ठम्भे, where his hand has kind of frozen. So that is the actual sthiti. Atra sthitehe varnanam kriyate. Atra swasya sthitau ityapi lekhitum shakyate. His own condition. एकनिमिष। धन्यवादः भगिनी। धन्यवादः भगिनी। सम्यक् कृतं। द्वितीयश्लोकः विद्या भगिनी करोति वा? करोतु। राम राम। नमस्कारः। नमस्कारः। ओ, आरोग्यं सम्यक् नास्ति वा? कर्तुं शक्यते वा? यस् यस् यस्, करोतु, मन्दं करोतु। जलमस्ति वा समीपे? कैलासगौरं कैलासगौरं वृषम् आरुरुक्षोः पादार्पणानुग्रह पूतपृष्ठम् अवेहिमां किङ्करम् अष्टमूर्तेः कुम्भोधरं नाम निकुम्भमित्रम्। कैलासगौरं वृषम् आरुरुक्षोः पादार्पणानुग्रह पूतपृष्ठम् अवेहिमां किङ्करम् अष्टमूर्तेः कुम्भोधरं नाम निकुम्भमित्रम्। सो ससन्दर्भं दृष्ट्वा अन्वयं पश्यामः।
सो यथा पूर्वश्लोके भगिनी उक्तवती नन्दिन्याः उपरि तिष्ठतः सिंहस्य वधाय दिलीपः स्वस्य निषङ्गात् बाणम् उद्धर्तुं प्रयत्नम् अकरोत्, किन्तु तस्य हस्तं लग्नः भवति। किमर्थम् एवम् अभूत्, किमर्थं हस्तं चालयितुं न शक्नोमि इति सः विस्मृतवान्। तदा सिंहः मनुष्यवाण्या दिलीपम् उद्दिश्य अभाषत। इदं श्रुत्वा इतोपि अधिकम् आश्चर्यचकितः अभवत्। एवमेव सिंहः वदति, हे दिलीपा, श्रमः मास्तु। यद्यपि अस्त्रं प्रयोगं करोषि, तेन किमपि प्रयोजनं नास्ति। किमर्थं प्रयुक्तम् अस्त्रं व्यथा भवति इति प्रश्नस्य उत्तरम् अग्रिमश्लोके स्पष्टं क्रियते. So just to give you the context, because there is few shlokas missing from the last one to the upcoming one. So basically Dileepa is astonished by the fact that why he is not able to pull the arrows from the quiver, and he is even more astonished to know that the Simha is talking in the language of a human, and it says, hey Dileepa, don't take efforts to kill me, because whatever effort you are going to take to kill me by using an arrow is not going to be effective. So why is the Simha telling all this is what is explained in the upcoming shloka. Pratamam padavibhagah kailasa gauram vrisham arurukshoho पादार्पणानुग्रह पूतपृष्ठम् अवेहि मां किंकरम अष्टमूर्तेः कुंभोधरम नाम निकुंभ मित्रम्। तत्र संधिः कैलासगौरम वृषम अनुस्वार संधिः, माम अधिकम किंकरम अनुस्वार संधिः, कुंभोदरम अधिकम नाम अनुस्वार संधिः। अनुस्वार संधयः। अत्र माम् अधिकं कैलासगौरम वृषम अत्र अन्य संधिः नास्ति वा? because there is समस्तपदम् अस्ति, पादार्पणानुग्रह and कुंभोदरम, so அதனால சந்திஹி तत्र न। कैलासगौरं वृषं माम प्लस किंकरम, माम् अधिकं स्वरसन्धिः। सामान्यर्थः सिंहः दिलीपं प्रति कथयति, अहं शिवस्य सेवकः, मम नाम कुंभोदरः, निकुंभः मम मित्रम्। यदा शिवः कैलाशः इव शुभ्रं वृषभम् आरोढुम् इष्टवान्, तदा मम पृष्ठभागे तस्य पादं निधाय आरोहति, मां पवित्रं कृतवान्, एवं शिवानुग्रहं प्राप्तवान् अस्मि। सो दिलीपा பார்த்து சிம்ஹம் சொல்றது, நான் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கோ திலீபா, நான் வந்து சிவனோட சேவகன், என்னோட பேரு வந்து கும்போதரன், நான் வந்து நிகும்பனோட ஃப்ரெண்டு. எப்பப்பெல்லாம் சிவன் வந்து இந்த வெள்ளையா இருக்கக்கூடிய அந்த நந்தி மேல ஏறணும்னு நினைக்கிறாரோ அப்பெல்லாம் என்னோட முதுகு பகுதியில ஏறிண்டு தான் நந்தி மேல ஏறுவாரு. சோ என்னோட முதுகு பகுதி அவரோட காலோட அனுகிரகத்தினால ரொம்ப பவித்திரம் அடைஞ்சது, அதனால உன்னால என்ன எதுவுமே பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்றது. उत्तमं भगिनि, सम्यक्। एकनिमिषम्।
वदतु भगिनि, क्षम्यतां, सो हाट्। वदतु। नो प्राब्लम्। वाक्यविश्लेषणं वदतु। क्रियापदम् अवेहि प्रथमा विभक्ति त्वम् अध्याहाररूपेण, द्वितीया विभक्ति कैलासगौरं वृषं मां पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठं किङ्करं कुम्भोधरं निकुम्भमित्रम्। षष्ठी विभक्ति आरुरुक्षोः अष्टमूर्तेः। अव्ययं नाम। अव्ययं नाम। नाम इति अव्ययरूपेण अपि भवितुमर्हति। नामन् शब्दः अपि अस्ति, नाम इति अव्ययमपि अस्ति। अत्र क्रियापदम् अवेहि, त्वम् अवेहि, कैलासगौरं वृषं पृष्ठम् इति द्वितीया, मां तत्र किङ्करम् अष्टमूर्तेः इति षष्ठीविभक्तिः, कुम्भोदरं निकुम्भमित्रम्। अन्वयरचना। अन्वयरचना जानीहि क्रियापदम् अवेहि। अवेहि अर्थः जानीहि, जानीहि। त्वं जानीहि, त्वम् अवेहि। सो कः अवेहि? त्वम् अवेहि, दिलीपः अवेहि। कीदृशं मां कम् अवेहि? माम् अवेहि, सिंहम् अवेहि, अथवा सिंहरूपेण सिंहरूपं धृत्वा स्थितं माम् अवेहि। कीदृशं मां? कुम्भोदरं नाम, कुम्भोदरम् इति नाम्ना प्रसिद्धम्। पुनः कीदृशं मां? निकुम्भमित्रं, शिवगणस्य निकुम्भस्य नाम्नः सुहृदम्। कस्य पुनः कीदृशं मां? किङ्करं, सेवकम्। कस्य किङ्करम्? अष्टमूर्तेः किङ्करम्, शिवस्य किङ्करम्। कीदृशस्य अष्टमूर्तेः? आरुरुक्षोः अष्टमूर्तेः, आरोढुम् इच्छतः अष्टमूर्तेः। कम् आरुरुक्षोः? वृषं, वृषभं, नन्दिनीं। नन्दिं। कीदृशं नन्दिनम्? ओके। कीदृशं वृषं? किमर्थं नन्दिनं? नन्दी। वृषं नन्दी। ओके। नन्दिं। कीदृशं वृषं? कैलासगौरं, हिमालयवत् श्वेतम्। पुनः कीदृशं किङ्करं? पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम्। शिव पादन्यासप्रसादेन
पवित्रीकृतं पृष्ठभागम्. So अन्वयः सरलमेव. So it is all about understanding எப்படிப்பட்ட நான், what kind of so Kumbodara defines himself. My name is Kumbodara, I am Nikumba's friend, I am a Kinkara, and I am Ashtamurte's Kinkara. And what kind of Ashtamurtehe is what the Ashtamurtehe who wants to climb on the bull, he stamps on my back to climb. So that kind of Ashtamurte's Kinkara I am is the Anvaya. So Sanskritena Kailasa Gauram Vrishamaru Rukshoho Ashtamurtehe Padarpananugraha Puta Prishtam Nikumbha Mitram Kumbodara Nama Kinkaram Mam Tvam Avehi. So Kailasa Gauram Vrishamaru Rukshoho Ashtamurtehe Padarpananugraha Puta Prishtam Nikumbha Mitram. I have written that Kumbodara Nama Mam Tvam Kumbodharam Nama Kinkaram Mam Tvam Avehi. Tvam can come here. Tvam Avehi. Atra Mam iti tatrapi bhavitum arhati. You can say Nikumbha Mitram Kumbodharam Nama Kinkaram Mam Tvam Avehi. That is also correct. Pustake, I think it is the Mam comes here. Probably why I have given it there. Yes. This makes more sense. Kailasa Gauram Vrishamaru Rukshoho Ashtamurtehe Padarpananugraha Pada Arpana Anugraha Bhuta Prishtham Nikumbha Mitram Kumbodharam Nama Kinkaram. The Sevaka Kumbodhara Mam Tvam Avehi. Simhaha Kathayati. Kim Kathayati? Okay. Tatparyam Swayamapi Likitam. Should I say that? Okay. Simhaha Kathayati Aham na Samanya Simhaha Mama Nama Kumbodharaha Aham Shivakinkarasya Nikumbasya Mitram Yada Ishvaraha Prishabha Vahanam Arodhum Ichati Tada Mama Prishtopari Padam Nikshipya Tataha Arohati. Mama पृष्ठस्योपरि पादं निक्षिप्य ततः आरोहति. एवं मम पृष्ठं पवित्रम्. अहं शिवस्य किङ्करः अस्मि इति. उत्तमम्. आङ्ग्लभाषायां सिंहः कथयति. So Simha, the lion speaks, the lion tells, Aham na samanya simhaha. I am not an ordinary lion. Mama nama Kumbodharaha. My name is Kumbodhara. Aham Shivasya Kinkarasya Nikumbasya Mitram. I am a friend of Nikumba, who is a part of the Shivagana, Shiva Kinkara group. Yada Ishvaraha Vrishabhavahanam Arodhum Ichati. Whenever Shiva wants to climb on the white bull, Tada Mama Prishtasyopari Padam Nikshipya. At that time, he stamps on my back. He places his foot on my back. Tataha Arohati. Then he climbs onto it. Evam Mama Prishtam Pavitram. Thus, my back portion is sanctified by his Padadhuli. Aham Shivasya Kinkaraha Asmi. I am the servant of the Lord himself. Iti. Thus, he says. उत्तमम्. व्याकरणांशाः कैलासगौरम् अकारान्त पुल्लिङ्ग कैलासगौरशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं. वृषम् अकारान्त पुल्लिङ्गः वृषशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं. आरुरुक्षोः उकारान्त पुल्लिङ्ग
आरुरुक्षु शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनं पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठम् अकारान्तपुल्लिङ्ग पादार्पणानुग्रहपूतपृष्ठशब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् अवेहि अव् उपसर्गः इन् धातुः परस्मैपदी लोट्लकारः मध्यमपुरुषः एकवचनं मां धकारान्त त्रिषु लिङ्गेषु अस्मत् शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं किङ्करम् अकारान्त पुल्लिङ्ग किङ्कर शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनम् आरुरुक्षोः अत्र आरुरुक्षोः इति पदं किम्? आरुरुक्षोः इस् आ प्लस् रुह् धातुः इट्स् अ पार्ट ऑफ that sananta आरुरुक्षोः आरुरुक्षति आरुरुक्षति is the sananta form. This is the u pratyaya of that. आरुरुक्षति आरुरुक्षा आरुरुक्षुः विग्रहवाक्यं किम्? आरोढुम् इच्छति तस्य இங்க வந்து ஆரோடும் இச்சதः आरुरुक्षुः आरोढुम् इच्छुः तस्य इच्छति इति न भवति खलु तत्र इच्छुः sorry I आरोढुम् told इच्छुः तस्य अष्टमूर्तेः इकारान्त पुल्लिङ्ग अष्टमूर्ति शब्दः षष्ठी विभक्ति एकवचनं कुम्भोदरम् अकारान्त पुल्लिङ्ग कुम्भोदर शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं नाम अव्ययं निकुम्भ मित्रम् अकारान्त पुल्लिङ्ग निकुम्भ मित्र शब्दः द्वितीया विभक्ति एकवचनं समासः कैलासगौरं कैलासः इव गौरः तम् उपमानपूर्वपद कर्मधारयः सम्यक् आरुरुक्षोः इங்க சொல்லலாமா ஓகே पादार्पणः पादयोः अर्पणं षष्ठी विभक्ति षष्ठी तत्पुरुष समासः षष्ठी तत्पुरुष समासः पादार्पणम् एव अनुग्रहः पादार्पणानुग्रह पादार्पणम् एव अनुग्रहः पादार्पणानुग्रहः अवधारणा कर्मधारयः then there is one more thing which is पादार्पणानुग्रहेण पूतं पादार्पणानुग्रह पूतं तृतीया तत्पुरुषः then comes पादार्पणानुग्रहेण पूतं पृष्ठं यस्य सः that is पादार्पणानुग्रह पूतपृष्ठं बहुव्रीहि अष्टमूर्तेः अष्टमूर्तयः यस्य सः तस्य बहुव्रीहिः we have not done that form उत्तमम् एकमपि अस्ति खलु निकुम्बमित्रम् I think निकुम्बमित्रम् is that निकुम्बमित्रं निकुम्बं मित्रं यस्य सः तं बहुव्रीहिः I don't know if निकुम्बस्य मित्रं तत् षष्ठी तत्पुरुषः will also come here we can also say that aham nikumbhasya mitram we can say षष्ठी also here पुस्तके किं दत्तम् पुस्तके बहुव्रीहि एव दत्तमस्ति बहुव्रीहि एव दत्तं निकुम्भी मित्रं यस्य सः and similarly this kumbhodaram also I think we can split pot belly kind of a person we say no kumbhah iva udaram yasya sah tam बहुव्रीहि that is also will be in the upamana form which we have upamana purvaka oh that is something else okay okay
Kumbodaraha, to make Kumbodaram, Mm. you have to use Bahuvrihi. So the Bahuvrihi form where the Upamanam comes. We have not done that. Okay. Kailasaha iva Gauraha. Padayoho Arpanam. Padarpanam eva Anugraha. Ati Sundara Vigraha Vakyam. पादार्पणानुग्रहेण पूतम् अनन्तरं तत्र विशेषणं भवति पृष्ठं यस्य सः तम् अष्टमूर्तयः यस्य सः who has इत्यर्थे भवति निकुम्भस्य मित्रम् अपि भवितुमर्हति. You can also say I am निकुम्भस्य मित्रम् or he who has Nikumbha as the friend. I don't know if there is a hierarchy there. There is a subtle hierarchy that comes, right? So, Nikumbasya mitram yasya saha. So, astu. Shubha Bhagni says, contextually it will be Bahuvrihi. Why? What is her thought? Bhagini, I thought since it is a Visheshanam for Kumbodara, it is an adjective to Kumbodara, not Bahuvrihi. Sorry, because it is adjective to Kumbodara? Kumbodara is saying that I am a friend of Nikumbha. So, adanala Bahuvrihi varumo nenichen. But you can also say that Ramaha Krishnasya mitram. Ramaha It is like telling your friend Raman, Ramanukku na friend. So I think in both the ways this it will work out. Samasa can be worked out. Mitramukku pradhanyama irundha tatpurusha. So Nikumbasya mitram. But I thought here the pradhanyam is this will become Nikumbha mitraha. Nikumbha mitraha tam. Because it is a Visheshanam. You can say Aham Nikumbasya mitram. Aham Nikumbha mitram. I don't know. I'm just trying to think. Here they have made it as yasya saha tam Nikumbodaraha. Dvitiya vibhaktila irukilla. Nikumbodaraha. Punaha kinkaraha. So Nikumbha mitraha. So mitram becomes mitraha because of Bahuvrihi, I think. But loosely when you take, you can also say it as Nikumbhasya mitram. Aham Ramasya mitram. Rama mitram. I don't know. Should be, it sounds okay. I don't know contextually. Contextually, the understanding is right, but by default, you should also take Nikumbasya mitram. I'll check that. Astu. Astu. Prashnaha asti va? Samyak kritam Bhagini. Very nicely explained. Dhanyavadah. अस्तु चब्बू ग्रन्थाः का करोति नमस्ते भगिनी नमस्कारः संस्कृतसाहित्यपरिचयः चम्पू ग्रन्थाः दृश्यं श्रव्यं चेति काव्यं द्विधा विभक्तम् तत्र श्रव्यकाव्येषु
अन्यतमम् अस्ति चम्पूकाव्यम्। गद्यपद्य सम्मिश्रः काव्यप्रकारः चम्पूः इति उच्यते। कविः दण्डी चम्पूलक्षणम् एवं निरूपयति। गद्यपद्यमयी काचित् चम्पूरित्याभिधीयते इति। प्राचीने काले अपि चम्पूग्रन्थाः आसन् एव, यतः अन्येषु ग्रन्थेषु तेषाम् उल्लेखः दृश्यते। किन्तु इदानीम् उपलभ्यमानेषु चम्पूग्रन्थेषु प्रथमा नाम नलचम्पूः। एषः ग्रन्थः 10मे शतके स्थितेन त्रिविक्रमभट्टेन रचितः। Kavya are divided into two types, Drishyam and Shravyam. Among the Shravya Kavyeshu, Champu is one different kind. Gadya Padya Mishram, it is going to be a mixture of prose as well as poetry, and that's what they call Champu. Kavi Dandi Champu Lakshanam explained like this. Gadya Padya Mayi Kachit Champu Richabhidhiyate iti. He explained like Gadyam Padyam is going to be mixed in Champu. This is the way it is explained. Abhidhiyate. In the olden days, Champu Grantha were there, but the reference was made about the Champu Grantham in the other Kavya Granthas. But what is now available, the first one dates back to Champu Grantham, 10th century, Trivikrama Bhatt Rachita. Nala Champu is the oldest one available. The other ones which are just given a reference in other Granthas, but are not available nowadays. So Drishyam, Shravyam, which can be seen, heard. Shravya Kavyeshu Champu Kavyam. Gadya Padya Mishritam. Atra Kavihi Dandi Varnayati. Prachina Kale api asan. Kintu Anyeshu Granteshu eva Ullekaha Drishyate. Not individually, but references te. Idani Upalabhyamaneshu Atra Prathama Champuhu, Nala Champuhu iti. Kena Likitaha Trivikrama Bhattena. Trivikrama Bhattena. Samyak. Gadya Padya Sammishra Rachana Brahmana Grantheshu eva Drishyate. Aitareya Brahmanasya Harishchandropakyanam etasya pramukham udaharanam. Upanishad Grantheshu api Mishra Rachanaha Drishyante eva. Mahabharate, Vishnu Purane, Bhagavate cha Viralataya Mishrama Rachana Drishyante. Mishrama Rachanaha Drishyante. Sila Lekheshu api Esha Mishra Shaili eva Drishyate. And as old as Brahmana Grantheshu, Gadya Padya mixture is noted. Aitareya Brahmanas. In the Aitareya Brahmanam, there is a Upakhyanam called Harishchandra Upakhyanam. In this also, it is a best example. Upanishad Grantheshu, even in the Upanishad Grantha, the Mishrama Rachana is seen. Mahabharate, Vishnu Purane, Bhagavate cha Viralataya. That means not as often as it is somewhat. As often seen, Mishrama Rachana is seen. In the Sila Phalake,
the Mishrama Saili noted. The stone engravements, inscriptions, there is Mishrama Saili is noted. Panchatantram hitopadeshaha shukasaptatihi ityadishu grandheshu api mishra shaili eva pradhanyena drishyate. Kalidasa bhasadinam natakeshu api mishra shaili asti eva. उत्तमम्. अत्र ब्राह्मणग्रन्थेषु ऐतरीयब्राह्मणस्य हरिश्चन्द्रोपाख्यानम् उपनिषत् ग्रन्थेषु अपि अस्ति. अत्र महाभारते, विष्णुपुराणे, श्रीमद्भागवतपुराणे विरलतया रेर्, शिलालेखेषु मिश्रशैली, where there is a mixture of gadyam and padyam दृश्यते. उदाहरणानि अत्र पञ्चतन्त्रं, हितोपदेशः, शुकसप्ततिः प्राधान्येन दृश्यते. कालिदासः, भासः, तेषां नाटकेषु अपि मिश्रशैली अस्ति एव. उत्तमम्. अग्रे केवलग्रन्थस्य केवलपद्यस्य च अपेक्षया अपि मिश्रशैली एव आकर्षिका इति चिन्तनं चम्पूरचनायाः प्रेरकम् अस्ति. यथा सङ्गीतसहितं पद्यम् आकर्षकं, यथा च द्राक्षामधुनोः मेलनं रुचिकरं, तथैव गद्यपद्यसम्मिश्रणम् अपि. Only prose, only poetry, compared to that, mixed style is going to be more attractive. This must be the reason leading to Champu Rachana. This must be. Sangita Sahitam Padyam Akarshakam. Likewise, Draksha and honey will be more tasty. Like that, Gadya Padya Sammishranam is more attractive. उत्तमम्. अत्र केवलं गद्यस्य केवलपद्यस्य, अत्र individually more than that it is more attractive. Reading prose continuously or reading poetry continuously, instead of that, if there is a mixture, then it becomes, I think there is a break that our mind experiences rather than complete prose, complete poetry. So it becomes akarshika. That is what steered Champu Rachanam. Udaharanam atra Sangeeta Sahitam Padyam, poetry which is musical, and honey, grapes along with honey. Yatra ruchikaram bhavati tatraiva. Tathaiva Gadya Padya Sammishranam api. Padya-kavye ekasmin sarge ekam eva chandaha upayoktavyam. Kintu Champu kavye tadha niyamaha na bhavati. Yatra kutrapi yat kimapi chandaha upayoktum shakyate. Purva para sanbandhasya yojanartham gadyasya upayogah kartum shakyate. Evam saulabhyam Champu kavyeshu adhikam. Yaha granthe padye cha swasamarthya pradarshyitum ichhati tasmai api Champu kavyam uttamam kshetram. Bhagini, ekanimisam. Atra padyakavye kartum shakyate. Until then, can you explain? It is there in the slide. Okay. Oh, okay. I'm sorry, I'm reading from the book. I did not even. I have split it according to how it fits in the slide. Okay. Padya-kavye ekasmin sarge ekam ekva chandas upayokta. In the poetry, only one kind of a chandas is going to be used. Whereas in the Champu Kavye, that kind of rule does not exist. They can use any chandas, whatever they like, they can use it. When you are connecting the past explanations with the current explanation,
in the Gadya Kavyam is more usable, more appropriate to explain. Purva Apara Sambandhya Yojanartham. You can connect using Gadya. Agree? Evam Saulabhyam Champu Kavyeshu Adhikam. This kind of a advantage is there in Champu Kavyam. Yaha Gadye Padye cha Swaswamarthya Pradarshyitum Ichhati Tasmai Api Champu Kavyam Uttamam Kshetram. Those who want to show their skill in both poetry and prose, Champu Kavyam is a better choice. Ataha eva bahavaha kavayaha Champu Granthan adhikataya likhitavantaha. Therefore, you want me to read the whole thing and then start, right? Ataha eva bahavaha kavayaha Champu Granthan adhikataya likhitavantaha. Padya kavyeshu Antarvibhagasya sargaha iti nama yadha nishchitam tadha Champu granthe nasti. Kavayaha yat swasmai rochate tat nama nirdishanti. Stabakam uchvasaha ashvasaha vilasaha tarangaha sargaha lambakaha kallolaha ityadini namani Champu granteshu drishyante. Okay. Evam sarobhyam champukam. They can pick up anything they like in the Champu. That advantage is there. Saulabhyam. That's easiness. It gives lot of leverage. Room, leverage, flexibility. Depending upon their own ability, they can show their skill in both prose and poetry in the Champu Kavyam. That therefore, a lot of poets have written in Champu style. Padya Kavyeshu, in the poetry, Sarga is the name given to each division, whereas Champu Granthe, that kind of a rule does not exist. They can give any name they want to give, like Stabakam, Uchvasaha, Ashvasaha, Vilasaha, Tarangaha, Sargaha, Lambakaha, Kallolaha. Like this, they can select, they have a choice of 7 or 8 names in the Champu Grantha. They can call it chapter, they can call it sarga, they can call it a section, they can call it like continuous wave of information. Right. Lambaka. Like a wave on that. Atra drishyant. Uttamam. Next. Varnaniya vishayam avalambya Champu Grantaha Chaturtha Vibhaktum Shakyaha. Techa Vibhagaha. Pauranikam Aitihasika Katham Va Avalambya Rachitaha. Yadha Nala Champuhu Varadambika Parinayaha Ichadayaha. Kalpanikaha Katham Avalambya Rachitaha. Yadha Vikramasena Champu Udaya Sundari Katha Ichadayaha. Tirtha Kshetradi Varnanartham Pravrittaha. Yadha Vishwagunadarsha Champuhu Yatra Prabandhaha Ityadayaha. 4. Darshanika Vicharam Pradhani Kuchya Pravrittaha. Yadha Tattva Gunadarshaha Vidvan Moda Tarangini Ityadayaha. Depending on the subject of the subject chosen, Champu Grantaha are divisible into 4 kinds. 1. Pauranika or Aitihasika. Either it is based on the Purana or
history. That examples are Nalachampuhu, that is written by Trivikrama Bhattu, and Varadambika Parinayaha. I think we read that in the last class. That is written by Varadambika Parinaya, the Tirmalamba, but the other one, first one. Next is Kalpanika Katham Avalambya Rachitaha. The subject is totally Kalpana. The examples are Vikramasena Champu, Udaya Sundari Katha, Ichadayaha. Third is the Tirtha Kshetra Varnana, like Kashi Prayaga, whatever. The written, the Granthas are Vishwa Gunadarsha Champuhu, Yatra Prabandha Ichadayaha. Fourth one is Darshanika Vicharam. Tattva Darshanam is the subject of the book, and that is called, the examples are Tattva Gunadarshaha, Vidvan Moda Tarangini Ichadayaha. I think the poets will be given in the later section. Atra main classification based on Purana, based on imagination, based on Tirtha Kshetram and Darshana. Right. So these are the four main classifications. Uttama Bhakti, explaining very nicely. Continue. Samskrita Kshetre Yetavata 285 Champu Kavyani Rachitani Santi iti sadharam jnayate. Kintu teshu prakasitaha 74 Chatursaptati Chatvarshamtati. Ramayanam Mahabharatam Bhagavatam Jaina Puranani Shaiva Puranani cha Champu Granthanam Mula Srotamsi Ashraya Datar Trunam Ragnam Charitrasya Chitranartham Api Bahuni Champu Kavyani Rachitani Drishyante. About 285 Champu Kavyan are written in Sanskritam, but currently the available are 74. The Champu style is seen in Ramayanam, Mahabharatam, Bhagavatam, Jaina Puranam, and Shaiva Puranam. Those kings who were having the poets in their courts, they were having their own history written by them in the Champu style. What does that mean? Samskrita Kshetre, there are Etani Santi. Dvitiya Vakyasya Arthaha Kaha? Prakasitaha, that means they're published. Published. Atra Moola Champu Grantha. Explain that, Bhagini. In this Ramayanam, Bharatam, Bhagavatam, Jaina Puranam, and Shaiva Puranam, they also have their in their original text in the Champu style. Moola Srota. Okay. That means Srotaha means source. Right. It's Moola Srotaha. That's what I understood. Maybe I'm wrong, but I think. No, I thought you said Ramayana Mahabharatam has Champu style. What did you say? I didn't get that explanation. Based on these Ramayanam and Mahabharatam, Bhagavatam, Jaina Puranani, and Shaiva Puranani, there are making them as the source. They have written Champu Granthas. They are the sources. Right. Sources. Atra Bahuni Santi, Kintu Teshu Prakashitaha, those which have been published, among those, these are the source texts from which it has been derived or it has been taken as the base. Agree. Okay. And then Ashraya Datrunam, those kings who have given Ashrayam for the poet, Kavis,
they have, the Kavis have written in the Champu style about their kings. King's Charitra itself was written by them. Did I make myself clear, Bhagini? Asraya Dhatunam Ragnyam Charitrasya Chitranam Api Bahuni Champu Kavyani Rachita Krishyante. ये नृपाः सन्ति तेषां वर्णनं तेषां चरित्रस्य वर्णनम् अपि चम्पू काव्येषु दृश्यन्ते उत्तमम् चम्पू ग्रन्थानाम् अन्यत् एकं वैशिष्ट्यं नाम दक्षिणभारतीयैः एव एते ग्रन्थाः अधिकतया रचिताः अत्र कारणम् एवं स्यात् इति तर्कयन्ति पण्डिताः चम्पू ग्रन्थाः दशमशतकस्य अनन्तरं जनप्रियाः जाताः तत्समये उत्तरभारते यवनादीनाम् आक्रमणं विशेषतः दृश्यते स्म अतः राजकीयस्थिरता सामाजिकशान्तिः इत्यादयः तत्र अधिकतया अत्र वाक्यद्वयं वर्णयतु स्लैड् मध्ये ओके चम्पू ग्रन्थानाम् अन्यत् वैशिष्ट्यं किम् दक्षिणभारते more of that the Champu Kavyam came from southern India. किमर्थं? The more people in the south wrote Champu Kavyam in the Champu style because for one thing the people liked the Champu style more, so more people wrote. And the other thing is there was a lot of invasion in the northern India, so there was no political stability or samajika shanti. So they were not many people. We have not read that. So the previous sentence goes, Uttara Bharate Yavanadinam Akramanam. So there's a lot of invasion by foreign. Right. Anantaram patatu Ataha राजकीय स्थिरता सामाजिक शान्तिः इत्यादयः तत्र अधिकतया न आसन्. There was no stability in the kingdoms and there was no societal peace. So they were not written in northern India, whereas that was not the case in the southern India. So because of people liking more of the Champu style, because of the more Rajakiya Sthirata and Samajika Shanti in the southern India, more people from south, more poets from the south wrote in the Champu style. I will read that in this. Uttamam. Agre? Okay. Ataha Rajakiya Sthirata Samajika Shanti Ityadaya Tatra Adhikataya na asan. Yatra Shantihi na bhavati Tatra Grantha Rachanadikam na Nyunataya eva प्रचलति. यदा उत्तरभारते एतादृशी स्थितिः आसीत् तदा दक्षिणभारते शान्तिः दृश्यते स्म. चक्रवर्तिनः सामन्तराजाः च कवीनां प्रोत्साहकाः आसन्. अतः चम्पूग्रन्थाः अधिकतया दक्षिणभारतीयैः एव रचिताः. इति नलचम्पूः त्रिविक्रमभट्टः यशस्तिलकचम्पूः सोमेश्वरसूरिः चम्पूरामायणं भोजदेवः चम्पूभारतम् अनन्तभट्टः नीलकण्ठविजयं चम्पूः नीलकण्ठदीक्षितः विश्वगुणादर्शचम्पूः वेङ्कटाध्वरिः वरदाम्बिकापरिणयं चम्पू तिरुमलाम्बा. Okay. Then there was no political stability or societal peace in the northern India. Where there is no peace, no poetry or books can be written. So that becomes less. Grantha Rachanadikam Nyuna Bhavati.
Yada Uttara Bharat, when this was the status in the northern India, Dakshina Bharate, in the southern India, Shanti was there. Chakravartinaha, both emperors as well as Samantarajaha, were encouraging the poets, kavis in those times. Therefore, Champu Granthaha were written in a good quantity, good number in the southern India. Like Nala Champu was written by Trivikrama Bhattu, Yashastilaka Champu was written by Someshwara Surihi, Champu Ramayanam by Bhojadevaha, Champu Bharatam by Ananta Bhattaha, Nilakantha Vijayam Champu by Nilakantha Dikshitaha, Vishwaguru Darshak Champu, Gunadarsha Champu, Venkatadhwarihi, Varadambika Parinaya Champu by Tirumalamba. These are the more of these. Almost all of the 7 people are from the southern India. That's why they are writing their names here. To summarize, compared to poetry or prose, mixture seems to be more likable and more popular. So more people wrote it from southern India. Dandi Kavi made it clear with the niyamam saying Gadya Padyamayi Kachit Champuritya Bhithiyate. Whereas so many restrictions are there in the poetry, like there is Chandas selection, there is a Sarga selection, and when you start one Sarga in that the same Chandas is continued throughout, that kind of restrictions are not there in the Champu. So the poets have a more liberty, feel their more liberty, and they can express their own skills in the Champu Kavya better. Based on the subject of Champu Kavyam, there are four kinds: Pauranika, Itihasika, Kalpanika, Tirtha Kshetra Darsha, Varnana, Darshanadi Vicharam. There are so many references and so many books written in Champu style, but right now there are only 74 published. And the available books are Nala Champu by Trivikrama Bhatta from 10th century, Yashastilakam by Someshwara Surihi, Champu Ramayanam Bhojadeva Virachitam, Champu Bharatam by Ananta Bhatta, Nilakantha Vijayam by Nilakantha Dikshitaha, Vishwaguna Darshan Champu by Venkatadhwari Virachitam, and Varadambika Parinayam by Tirumalamba. These are the famous ones. उत्तमम्. अत्र दक्षिणभारते एव अधिकतया इताः. उत्तमम् अपि. Thank you. Very well presented. धन्यवादः. Thank you. प्रश्नः अस्ति वा? It says around 285 Champu Kavyani Rachitani, and out of that 74 or 75 they are sourced from these Kavyas like Ramayana, Mahabharatam. Does it mean only 74 exist, or these are this only type 74 have been officially published, and the ones that have been published, the source is from Ramayana, Mahabharatam. I was under the impression out of the total available 74 they are from the Itihasa, something like that. That way I understood. Sadharam means it is, we have proof that there are this many, but the ones that have been published, maybe because the source is more authentic, I'm just guessing here, right? Because it is all from Ramayanam, Mahabharatam, Shaiva Puranam, which is very familiar to us. So maybe the authentic ones have been published, and
These are the ones which have the source from the Puranic texts. Okay. So much to remember. I agree, Bhagni. Atra vishayaha adhikaha santi, which is why I keep saying stick to the book, stick to the book, stick to the book. For the entire Kovida, Samasa, Tadidanta, Vyakarana, the Katha, whatever is there in the book, you stick to it because there is so much of content. So try not to let your mind wander outside because there is already lots to understand, to remember, to enjoy experience. So stick to what is there in the book. In these, you can underline the main points. Atra, you can just say, Gadya Shravyam, Drishyam, we already know. Shravya Kavyeshu Anyatamam is Champu. What is Champu? Gadya Padya Mishranam. Dandehe Lakshanam Vaktum Shakyate Chet Vadatu. Atra Prachina Kale Api Champu Grantaha Abhavan Kintu Prathama Atra Nalachampuhu. Nalachampuhu Trivikrama Bhattena. We read about him in the Granthakara Parichayaha. Trivikrama Bhattena Rachitaha. Atra Upanishatsu Aitariya Brahmaneshu Atra Drishyante Kintu Mahabharate Bhagavate Adhikataya Na. Udaharanam Panchatantram Hitopadeshaha. Then you can move to the 4 types. Or you can say why Champu was adopted. Atra Kevalam Gadyam, Kevalam Padyam, Adhikataya Ruchikaram Na Bhavati. Tadartam Mishra Shailim Anusritya Rachayitaha Champu Grantaha Likitavantaha. So you can say why. Udaharanam, if you remember, Sangeeta Sahitam Padyam, Draksha Madhuru Melanam, Atra Ruchikaram Bhavati, Tataiva Gadya Padya Mishranam. And then what is, why poets adopt this? They adopt it because they don't have to stick to one chandaha. So as it flows, right, they don't have to restrict saying as the kavitvam comes, they can just write. They cannot, because they are writing, if they are writing complete padyamayam, atra ekaha chandaha eva, ekam ekaha chandaha eva, iti niyamaha na. So as they are writing, if the chandas changes to something else, there is no rule, unlike a kavyam. So that is why padyamaya kavyam. So that is why it gives them a little more flexibility. Tatra saulabhyam adhikam bhavati. And then you can say, if you remember the bhaga, sargaha iti padyamaye bhavati, kintu tadrishaha vibhagaha na kriyate. Atra karaniyaha iti niyamaha nasti. If you remember that. So try to organize this structurally, right? What is Champu? The Gadya Padyamayam, what was it there in early days? Yes, it was there. But what is the first one? The first one is Nala Champu. Who wrote it? And then you can go into why did poets adopt this? And then you can say, what are the advantages for a poet? So structurally, if you think about it, the Lekhanam becomes easy. So why did the poets adopt it? Because it gives them flexibility. What is the flexibility? Ekaha chandaha iti niyamaha na yatra kutrapi atra bedaha bhavitumarhati. So you can write it in different ways. Why? What is the benefit for the readers? The readers atra ruchikaram bhavati. Kevalam gadyam, kevalam padyam iti apekshaya, more than that. But kevalam padyasya gadyasya apekshaya, more than that. Atra ruchikaram bhavati melanam. Udaharanam, what is the example that you can think of? If there is poetry which is musical, if we have grapes mixed with honey, it is more sweeter. So that is an example. And then what else is there? Atra, there is no rule that you have to give, you have to classify or group it based on the context. Sargaha, ashwasaha, tarangaha. It is not required. They can actually classify it any which way that they want. Anantaram, the 4 classifications. So one based on Purana, one based on imagination, one based on Tirtha
Kshetra Varnanam, and then one based on Darshanam, which is philosophy. Ekeka Udaharanam, Nala Champu, Vikrama Sena Champu, with the Vishwaguna Darsha Champu, I think we did it in the Granthakara Parichaya. I think this was written by Venkatadwarihi. I could be wrong. And then, because it is Darshanam, you can remember Tattva Guna Darshaha, Darshana and Tattva Guna Darshaha, Ekeka Udaharanam. Anantaram, you can, if you remember, Bahuni Santi, Kintu, Atra Ye Prakashitaha, Te Sarve Ramayanam, Mahabharatam, Bhagavatam, Iti Grantebhya Eva Kataha Svikritaha, you can say that. What else do? They actually describe the kings who supported them. So that you can say. And then you can say between North India and South India, which was more, the Dakshina Bharatam was more. Kimartam atra samajika stitihi tadrisha abhavat. So when there is no shantihi, tatra lekhanam na kriyate. We have the basic issue where there is no stability. Who is going to sit and write? So, and then you can give 4 examples of. So try to think about this structurally. So what is Champu? What does it consist of? Why this is adopted? What is the earliest one that we have? What is the advantage for a kavi? What is the advantage for the readers or the listeners? Some examples. And then the classification. And then you can talk about a few examples. I think if you structurally remember these, it is more than enough. Sri Vidya Bhagini, was that helpful? So try to think about the structure of, I think the curiosity, right? Okay, why is it Champu? Why is it called Champu? What does it entail? Was it there in the earlier days? Is it there in all the Puranas that we have? All the Itihasas that we have? No, Ramayanam, Mahabharatam. It is very rare to see. So why did the poets adopt it? What benefit do readers get? So structurally, if you think, right? And then where was it more popular? Dakshina Bharatam, it was more popular. Why? The reason. And then 4 examples. I think that is more than enough. This will easily get you 10 sentences. So I think from curiosity point of view, if we try to approach it, I think it will benefit our learning. This section will be I think Pancha Ankaha. I think it's 5 marks. I think, I don't know, but I'll check. I don't know what is the latest pattern. But, not just that, there will be sadhu, asadhu, there will be melanam, right? So this entire thing can come in different parts. So more about, read it like, I want to know who are the main contributors, what is the main classification in Sanskrit literature. So try to tackle it from that point of view. I think it will be more interesting. Most of these are very logical, like the way they have structured. It's very logical. Like even the Gadyam, the initial introduction about Kavyam, right? The initial niyama was given by whom? I think Jayanti Bhagini had presented it. Astu. Anya prashnaha? If not, we can do the Graha Patha. Prabha Bhagini vadatu. नमस्ते भगिनी प्रश्नः कः? प्रश्नः नास्ति भगिनी I just wanted to I missed last Friday's class which is my Thursday. I got caught up at work, but I did listen to the recording. And I just wanted to say I cannot agree more with you, Bhagini, because as I was going through the recording, you were asking a question that profoundly stood out to be so truthful when I heard it, which is, where is the learning if you use any external sources, right?
So I always have, you know this, Bhagini, whenever I talk to you, I mention about this. I think, at least for me, learning has been the most important part of this journey. And when I ask myself, what is my lakshyam? It is Patanam, Lekanam, and Bhashanam, right? Samskrita Bhashanam. So early on, I wanted to say this because I have a friend who actually works for Google. He's also learning Sanskritam. And so we ended up conversing a while ago, quite a while ago, early stages itself, I should say. And he said, don't use Google Translate for Sanskrit because it's very limited and it's very less reliable, right? So from then on, I think, I did not have the, need to go into Translate. I just didn't want to do it because I know it was wrong. But when I was going through your recording, I could feel the pain you had, and us missing out on this opportunity to learn, right? And I kind of felt that we let you down. So I thought I should, at least from my part, just kind of come and say, we are sorry that it went the way it did. But I think it is a process of learning on everything for us, and I think your emphasis on us learning is more important. And I think it is a reminder for all of us as we go through this journey. I just thought I should come by and say that. अस्तु धन्यवादः भगिनी. Yeah, the entire You weekend put in so much effort, Bhagini. So when I watched that, the question I was asking is, if I had put myself in your position and if I'd put 200 to 300 hours, what would I expect from my student? I don't get anything in return, and you expect nothing but the best for us, which is for us to learn. And that is probably the best gift a student can give a teacher, right? And oftentimes, at least from the young age, you end up liking a subject because you like the teacher, and you've been incredible in teaching. I have come across several sources where people have referred me to things to go see, and when I see them, I cannot, and I have told this to you right from the beginning, I cannot even compare your teaching to anybody else that I have been referred to. So I just, in a very humble way, I just, want to let you know that we as a team will follow your advice, and we will continue the journey by studying and learning and educating us, and not worry so much about making mistakes or presenting with errors, because as you said, you're there to correct us. So thank you, Bhagini. I spent the entire weekend wondering if I am actually steering the class the right way, or I have not experienced this in any of the earlier chakras because we didn't have those tools then, right? So they had no option but to do self-work. And I think my only ask, don't do it for me, right? Oh, Bhagini will ask, so I have to do. No, do it because you want to learn, right? It all comes back to you, comes back to your lakshyam. 5 years down the lane, you will be where you are. I will be somewhere else. The connecting thread would be Sanskritam, but the learning would be yours. So the only ask, I was chatting with Aishwarya Bhagini about it the other day, and she had sent a voice note too. Lata Bhagini, in fact, had message saying that she's completely with me. I know she was the one who got caught in this whole mess, but I have been noticing this right from day one. People looking at external sources, people also looking at the previous Kovida presentations and then just presenting it from there. What's the point? You need to take the time to do the pratipadartha and then come and present. What is wrong? There is nothing wrong. If a pada is new to me, I'll just look it up with you, right? Thank you for saying that. It's Prabha Bhagini, it's comforting that students are understanding what I am trying to convey, because I thought the whole purpose of presentation, the goal and everything, I failed to convey that, right? And it was really bothering me that
the lakshyam itself is faltered. And if that is faltered, then there is no use for us to be in this learning group, right? Thank you for taking the time. I'm grateful for that. Couple of students messaged me personally as well, saying that they understand where I'm coming from and they will keep it in mind. Again, don't do because I will ask in class. Do it because you need to learn. You want to learn. Yes. Yeah. You want to learn, right? That's the main thing. Why I want to go through every pada, I want to go through a subhashitam, I want to know if there is a samasa, I want to know what is the vyakaranam, right? Turn the plate back to yourself, your self-learning, instead of your Bhagini will ask, right? Take that away. Make it, I want to know. If I don't know, I will ask around. I will ask in the class. I will ask my peers, and I will take it from there. But I think the whole rewiring is required about these presentations. I want to learn from these. I think changing that will help. It will make me feel better. Like when somebody says the answer, I literally jump like a mother. If my own daughters would achieve something, how happy I would feel. That is how I feel when every person answers in class the right way. Of course, if they don't say it the right way, I help them out. Sometimes you just blank out, right? I gave this example where I had a student in Kovida in the previous chakra who could not say what vibhakti it was for Rame, right? And she just blanked out. It's not that she didn't know, she just blanked out. And then I said, see the table. It happens. We are not connected to Sanskritam all the time. It's not there in our mind all the time. It happens. Even when you ask something, sometimes I might not know, and that's okay. So my only request, thank you for your time in saying this, Prabhavani. No problem. Yeah, I think change the wiring to what will I learn from this presentation. I think that will help you learn, and it will make the effort that you put in the presentation absolutely worth it, right? Because I know there are students who have been wondering how somebody is presenting so comfortably without making any mistakes. That is because they are resorting to something else, right? When you make mistake in class, then it is authentic. You know that you have done the prayatnam and somewhere some disconnect has happened. When you say it like a flow, it is very obvious that you have taken source from something else. Okay, I know I ranted a lot on Friday. I went back and listened to the recording, and I was wondering if I just completely went off topic or just kept reiterating the same thing again and again, because I feel I didn't set the goal correctly. I didn't convey correctly. I didn't convey it correctly because we have been doing this from Pravesha. This is not something that has been introduced just in Kovida. We have been doing it from level 1, where I just do the Vyakaranam part. Students come and present. So I was wondering where I went wrong, and thank you for taking the ranting or whatever in the right spirit, Prabhavagni. No problem, Bhagni. You're doing it for our learning, and we'll take your words to heart, and we'll do a better job. Thank you. Dhanyavadaha. Dhanyavadaha. Srividya Bhagni, you had a question? No, I just wanted to add on to Prabhavagni's thing. My personal experience has been, whatever effort has been put in terms of coming and doing the presentation, அந்த பகுதியெல்லாம் தான் எக்ஸாம்க்கு நல்லா ஞாபகம் இருக்கு. Those are the ones which actually, even today when I look back, those shlokas in the level 1 and 2, that is what is very green and fresh in the mind than what we have listened. So, and personally to say, to make 5 lines grammatically right, I don't know how much of effort goes, and I keep sending back and forth. It goes back and forth between me and Daya Bhagni, because we do the homeworks together. And I know, I mean, if to say, ஒரு சென்டென்ஸை உருப்படியா ஒழுங்கா இன்னைக்கு எழுதணும்னா எவ்வளோ கஷ்டம்ன்றது I know. And I think that is the, I mean, that we want to do, because the amount of effort that you put in teaching,
அதுக்கு கொஞ்சமாவது ஈடுகட்டணுன்றதுனாலதான் so much of effort. So definitely சம்யம் அப்படின்ற அந்த பேர் வாங்கணும் தான். But nevertheless, it is a great investment of time, great learning. And I think that is one way of showing a thank you to the way you teach. So I think you're doing a great job, Vaniji, and you should never even think twice or even repeat such things. There is nothing about the way you handle the classes or நான் எப்படி ஏதோ தப்பா சொல்லிட்டேனோன்னா don't have to think at all. So Prabha Agni well explained. I don't think I can articulate that well here, given my voice also. But thank you for all the efforts that you take in teaching it. And this kind of teaching, nobody can replicate. Yeah, so you're doing a great job, Vaniji. I only hope we just get through this Vida so well. We've been so confident Vida writing is the last 3 challenging and it levels. can be overwhelming, and I can understand that. Thank you, Right. Vidya Bagni. It's just that, you know, whenever you are tempted, just go back to what Yeah. is my Lakshyam, right? Why am I here? I think go back to that, and it's not about being perfect in the presentation. It is about learning. Go back to that. Every time you feel like feel overwhelmed, go back to that, and we will learn. If you say pullingaha shabdas napumsakalingaha, it is not the end of the world, right? You are not going to be penalized. In fact, I keep telling my daughters all the time, I like it when they make mistakes, because those mistakes will what will register in your mind. So True. yeah, so it's absolutely okay. Go back to it's not about being perfect. Go back to learning. Go back to learning. Learning. Keep that in mind, and I think that is what will carry you long term. If we resort to shortcuts now, we will not be able to travel in this path long term. Keep long term travel and long term learning, long term enjoyment in mind. Thank you, Bagni. It's very comforting for me. I've been quite disturbed for the past couple of days. It's very comforting. Thank you so much. Astu. I did have the Nijanta. Shall we quickly run through? I think I have only one homework. Atra kanichana padani dattani Nijanta रूपं वक्तव्यम्. प्रथमं पुस्तके लिखेयुः, अनन्तरम् अहम् अन्म्यूट् करिष्यामि. एकैकपदं स्वीकृत्य वदतु. जयन्ती भगिनी. उत्तिष्ठति, उत्थापयति, उत्थापयति. अमिता भगिनी. हसति, लट् लकार प्रथमपुरुषे एकवचन हासयति. हासयति. सम्यक्. सरस्वती भगिनी. गच्छति. नमस्कारः. गच्छति, गमयति. गमयति. उत्तमं. सुजाता भगिनी. रोदिति, रोदयति. रोदयति. उत्तमं. प्रगति भगिनी. मिलति, मेलयति.
अन्ये सर्वे म्यूट् मध्ये भवेयुः. प्रगति भगिनी. मिलति मेलयति एकमपि करोतु. उपविशति उपविशति उपवेशयति उपवेशयति. सम्यक्. मेखला भगिनी. वन्दते वन्दयति वन्दयति. सम्यक्. दया भगिनी. तरति तारयति तारयति. सम्यक्. उत्तमम्. अग्रे कुर्युः. ऐश्वर्या भगिनी. नृत्यति नृत्यति नर्तयति नर्तयति. सम्यक्. अन्य कोऽपि. शुभा भगिनी. ददाति दापयति दापयति. श्रीविद्या भगिनी. पश्यति दर्शयति दर्शयति. सम्यक्. अन्य कोऽपि. प्राप्नोति प्रभा भगिनी. प्रापयति प्रापयति. सम्यक्. गणयति लीला भगिनी. लीला भगिनी. गणयति अमिता भगिनी. गणयति गणयति same गणयति. Bhagini, I have a doubt. This dapayati da juhotyadi gana da dhatu. Is there any per comes for which these things does per come? If per comes प्रायः for आकार. ज्ञा ज्ञापयति. दा दापयति. स्था स्थापयति. धन्यवाद. जयंती भगिनी. आनयति आनाययति आनाययति. सम्यक्. शृणोति सरस्वती भगिनी. श्रावयति श्रावयति. सम्यक्. उत्तमम् उत्तमं. वेरी गुड्. अत्र लट्लकाररूपं दीयते. लकारः अपि दीयते. अत्र निजन्तरूपं वक्तव्यं. लिखति लट् निजन्ते कथं भवति इति. पश्यति लृट् निजन्ते कथं भवति इति. पुस्तके लिखेयुः.
दया भगिनी लिखति लट् लेखयति लेखयति सम्यक् सुजाता भगिनी पश्यति लृट् दर्शयिष्यति प्रथमं लट्लकाररूपं वदतु दर्शयति दर्शयति लट्लकारः दर्शयिष्यति लृट्लकारः उत्तमं भूमा भगिनी प्रथमं लट्लकाररूपं वदतु करोति लङ् कारयति अकारयत् सम्यक् सुजाता भगिनी आफ्टर आन्सरिंग जस्ट गो बैक ऑन म्यूट चलति सरस्वती भगिनी चलति चालयति तव्यत् रूपं चालयितव्यं चालयितव्यं सम्यक् शुभा भगिनी जानाति तुमुन् जानाति लट्लकाररूपं ज्ञापयति ज्ञापयितुम् इस् द तुमुन् रूपं पुनः वदतु ज्ञापयति ज्ञापयितुं ज्ञापयितुं सम्यक् वेरी गुड गंगा भगिनी गायति त्वा गायति will be actually गापयति त्वा will be गापयित्वा गापयित्वा सम्यक् प्रगति भगिनी प्रणमति ल्यप् कन्फ्यूजन अस्ति भगिनी प्रणमति प्रणमायति सम्यक् वा प्रणमयति नमति वदतु नमति अकारः भवति नामयति नमति अत्र मकारः भवति चेत् गम् धातु कथं भवति गम् यति पुनः वदतु गम् गम् गमयति नम् नमयति ओके नमयति मकारः अस्ति चेत् प्रायः यति एव भवति प्रणमयति प्रणमयति ल्यप् अनन्तरं ल्यप् प्रणमय्य प्रणमय्य सत्यम् उत्तमं मेखला भगिनी पिबति पिबति पाययति पायनीयम् अनियर् पायनीयम् आम् सत्यं पायनीयम् समाप्य हस्तम् उन्नयन्तु सरस्वती भगिनी प्रविशति प्रविशति प्राविशयति प्रविशयति प्रवेशितवान् तवतु प्रत्यय लट्लकाररूपं
प्राविशयति प्राविशयति न इति मन्ये। अन्य कोऽपि वदतु, मेखला भगिनी वदतु। प्रविशयति प्रवेशयति प्रविशयति प्रवेशयति सरस्वती भगिनी एकनिमिषं तिष्ठतु। मेखला भगिनी वदतु। प्रवेशयति लट्लकारः प्रवेशयति, सम्यक्। अनन्तरं तव तु प्रवेशितवान् प्रवेशितवान्, सम्यक्। प्रवेशयति प्रवेशितवान्। मेखला भगिनी वदतु। ददाति ददाति दापयति इक्त फार्म् दापितः दापितः, सम्यक्। सुजाता भगिनी। कूर्दति कूर्दति कूर्दयति कूर्दयित्वा कूर्दयित्वा, सम्यक्। स्मरति गंगा भगिनी। स्मरति स्मारयति स्मारयति तव्यत् तव्यं सो स्मारयितव्यं स्मारयितव्यं, सम्यक्, वेरी गुड। श्रीविद्या भगिनी। भुङ्क्ते भुङ्क्ते भोजयति it is already in the lat भोजयति। जयन्ती भगिनी। उत्तिष्ठति उत्तिष्ठति स्थापयति I mean उत्थापयति उत्थापयतु उत्थापयति उत्थापयतु, उत्तमम्। शुभा भगिनी। पृच्छति पृच्छति प्रच्छयति is the लट्लकार रूपं. प्रच्छयेत् would be the लिङ्ग रूपं. प्रच्छयेत्, उत्तमम्। अत्र कानिचन वाक्यानि दत्तानि, रिक्तस्थानि स्थानानि पूरयितव्यानि। अत्र पदानि अपि दत्तानि एव। करोतु। जया भगिनी। वानरः फलं पातयति पातयति, सम्यक्, वेरी गुड। पातयति। प्रगति भगिनी। तातः क्रीडनकं दापयति दापयति। दया भगिनी। कर्मकरः प्रकोष्ठः
क्षम्यतां पुनः अन्म्यूट् करोतु मार्जयति मार्जयति सम्यक् सुजाता भगिनी आपणिकः स्यूतं दर्शयति दर्शयति shows very good अग्रजा श्लोकान् शुभा भगिनी Shlokan, I felt it could be both gapayati as well as shravayati. Possible. I think the next set we will know. Agraja shlokan gapayati shravayati is also okay. Correct. Kuryuhu. गृहस्थः अतिथीन् उपवेशयति शिक्षिका स्तोत्राणि श्रावयति Samita, what did you want to say? स्मारयति Stotrani smarayati. You can say both interchangeably. You can say that is okay. Anandi Bagni, Matulaha bhojanam. Matulaha bhojanam karayati. Feeds them. Make somebody do. Sarathihi ratham. Ekanamisham Bagni. Ekeka vakyam eva svikorotu. Everybody gets a chance. Vidhush Sarathihi ratham. चालयति Chalayati. Mekhala Bagni, Vidhushakaha. विदूषकः दर्शकान् हासयति हासयति सम्यक् अत्र लट्लकाररूपं धीयते लृट् लोट् विधिलिङ्ग् कथं भवति इति वक्तव्यः कृत्वा समापयामः लेट्स् कम्प्लीट दिस् I'll lower the hands those who want to try you can try त्याजयति लृट् त्याजयिष्यति त्याजयतु त्याजयेत् विधिलिङ्ग् अत्र निजन्तरूपं मोहयति सरलमेव वदतु लीला भगिनी मोहयति मोहयिष्यति मोहयिष्यतु मोहयिष्येत् मोहयिष्यति लोट् लोट् मोहयतु मोहयतु अनन्तरं मोहयतु मोहयेत् मोहयेत् उत्तमं प्रभा भगिनी दर्शयन्ति दर्शयन्ति दर्शयिष्यन्ति दर्शयन्तु दर्शयेयुः सम्यक् गंगा भगिनी प्रवर्तयति
प्रवर्तयति. This is ekavachanam. Pravartayishyati. Pravartayatu will be lot nakara. Vidilanglinga will be pravartayet. प्रवर्तयेत्. सम्यक्. सरस्वती भगिनी निवर्तयामि. निवर्तयामि निवर्तयिष्यामि निवर्तयामि निवर्तयत निवर्तत निवर्तयत् निवर्तयत् न भगिनी निवर्तयत् निवर्तयामि लृट् कथं भवति? निवर्तयानि लोट् लृट् निवर्तयिष्यामि. लोट् will be निवर्तयानि. Correct. What is विधिलिङ्ग्? निवर्तयत् निवर्तयत् विधिलिङ्ग् उत्तमपुरुषः एकवचनं. पठेत् पठेतां पठेयुः पठेः पठेतं पठेत पठेत् पठेत् प्रथमपुरुषः एकवचनं. जयन्ती भगिनी वदतु. निवर्तेयं पठेयं पठेत् पठेतां पठेयुः पठेः पठेत् निवर्तयति इति भवति खलु, तदर्थं निवर्तयेयं. पठ इत्युक्ते we add the a, right? So it is everywhere I have committed that ya mistake. Ah. Okay, everywhere, all the places one ya is missing for me actually. त्याजयति, त्याजयेत्, मोहयति. Now for vidhiling you have दर्शयेयुः प्रवर्तयेयुः दर्शयेत् पठति पठेयुः. I want to check this, Bhagini. No, I have committed in the second set. No, almost every thing I have missed. Yakara. Let's look at the for mohayati. Let's look. Hold on. धातु पाठः मोहयति. I am looking at अष्टाध्यायी. मोहयेत्. मोहयति, मोहयिष्यति. अमोहयत् will be लङ्. मोहयेत् will be विधिलिङ्ग्. मोहयेयं. तत्र पठेयं comes. So it will be मोहयेयं. अस्तु, last part. बोधयन्ति. का वदति? बोधयन्ति, बोधयिष्यन्ति. सुजाता भगिनी वदतु. बोधयन्ति, बोधयिष्यन्ति, बोधयतु, बोधयन्तु, बोधयेयुः. बोधयेयुः. प्रभा भगिनी वदतु. संतापयन्ति. संतापयन्ति, संतापयिष्यन्ति, संतापयन्तु, संतापयेयुः. प्रगति भगिनी करोतु. नाशयन्ति, नाशयन्ति, नाशयिष्यन्ति, लोट् लकार नाशयन्तु,
विधिलिङ्ग् नाशयेयुः। लीला भगिनी सम्यक् ज्ञापयति ज्ञापयति ज्ञापयिष्यति ज्ञापयतु ज्ञापयेत् ज्ञापयिष्यति ज्ञापयतु ज्ञापयेत् दा न भगिनी ज्ञापयेत् अत्र भावयतः प्रगति भगिनी भावयतः भावयिष्यतः भावयतां भावयेताम् अत्र द्विवचनं भगिनि भावयतु भावयतां भावयन्तु अनन्तरं भावयेत् भावयेतां भावयेयुः लास्ट् स्लैड् एकवारं दर्शयतु भगिनि पूर्वस्मिन् स्लैड् मध्ये वा आं भगिनि वदतु निवर्तयति प्रणमयति प्रणमयति भविष्यत्काले प्रणम्स्यति भवति किल प्रणमयिष्यति अत्र दोषः अस्ति प्रणमयति प्रणमयिष्यति अत्र यकारः एव I have to fix this. This is a tricky one to fix. I'll fix it, Bhatni. आं भगिनि प्रणमयिष्यति अस्तु प्रणमयिष्यति प्रणमयतु प्रणमयेत् क्लेशः अस्ति वा न भगिनि धन्यवादः अस्तु Oh, you're not seeing my slide. Ramesh. अस्तु वर्गं समापयामः ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः हरि ओं तत्सत् धन्यवादः पुनर्मिलामः प्रतिदिनं पठतु अस्माकं पठनम् एव लक्ष्यम् इति मनसि स्थापयतु धन्यवादः शुभदिनम्